स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वार्ता रखा चाहे प्रसंगर शीर्षक है मंगल ही मंगल। जड़े व्यक्ति तार जीवन में मंगल देखिपर आ मंगल ही मंगल तार जीवन में घटी पार केमिति आपन कहवाई चाहे। आम समस्ते चाहूँ आम जीवन में मंगल घटू, आम चाहूँ आम जीवन उन्नति आसू, आम चाहूँ भल हो, आज ठार आसंता काली भल हो, आम चाहूँ आम जीवन परिस्थिति बदलू, किंतु केमिति ही पारिबो ता मुझे कहवाई चाहे मंगल ही मंगल। गीत संहिता 34 तार 12 रु 15 पद पर्यंत लिखा जाए जे जीवन बांछा करे और मंगल देखा दीर्घायु प्रिय मने एपरी व्यक्ति किए। जे जीवन बांछा करे और मंगल देखा दीर्घायु प्रिय मने एपरी व्यक्ति किए। तुम्हें हिंसारु अपना जीवा और छल वाक्य अपना अष्टादर रक्षा करो। मंदतारु दूर हुओ, सुकर्म करो, शांतिर अन्वेषण करो, तहिर अनुगामी हुओ। धार्मिक मान प्रति सदाप्रभु को दृष्टि अच्छी और से आर्तनाद प्रति ताहांकर कर्ण अच्छी। मंगल देखा लिखा जाउछि। आमे केमिति मंगल देखि परिबा ए स्थान रे संपूर्ण भाव में व्याख्या करा जाइछि और स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि। जे जीवन बांछा करे मंगल देखा दीर्घायु प्रिय मने एपरी व्यक्ति किए। तुम्हें हिंसारु अपना जीवा। प्रथम कथा हिंसा जीवा को अटकाइबा दरकार। जोठी हिंसा चली जीवा को अटकांतु। छल वाक्य अपना अष्टाद रक्षा करो। छल वाक्य व्यवहार करूँ, छल कथा हूँ। मंगल देखिए छल वाक्य अपना अष्टाद रक्षा करो। केते साधारण विषय। हिंसारु अपना जीवा, छल वाक्य अपना अष्टाद रक्षा करो। मंदतारु दूर हुओ। मंदता जानी जानी रुहंतु नहीं, मंदतारु दूर हुओ। सुकर्म करो। किए करुछि कि नहीं जाई आसे नहीं। आज्ञा किए सुकर्म करुछि, से सुकर्म करू कि न करू, आपन को मंगल दरकार। सुकर्म करो, शांति अन्वेषण करो। सबु बेले शांति चेष्टा करो। जोठी जीवे अशांति करंतु नहीं, अशांति थिबा स्थान को मते शांति करंतु। लिखा जाउछि कोन? शांति अन्वेषण करो, तहिर अनुगामी हुओ। केते स्पष्ट भाव में ए स्थान रे लिखा जाउछि। प्रभु आमान को तांकर वाक्य जरिया रे आमान को सचेतन करूछंती, आमान को जागृत कराउछंती। आउ से आमको कहवाई चाहती जे पुअरे झीरे मु तो तोर जीवन में मंगल करने चाहे। से कथा को पितर मध्य लिखुचन पुस्तक रे। प्रथम पितर 3 पर्व 10 रु 12। जेणु जे जीवन रे सुख भोग करने को पुणी मंगल दिन देखा इच्छा करे, से मंद वाक्य अपना जीवा और प्रवंचन अपना अष्टादर को रक्षा करू। से मंदर विमुख सुकर्म करू, सत्कर्म करू। से शांति अन्वेषण कर से अनुगामी हो। कारण धार्मिक मान प्रति सदाप्रभु दृष्टि अच्छी। से विनती प्रति तांकर कर्ण उन्मुक्त अटे। किंतु प्रभुकर मुख दुष्कर्मकारी मानकर प्रतिकूल। तेणु आपण को जदि जीवन में मंगल देखिबार अच्छी, उन्नति देखिबार अच्छी, युवाक करने बहुत किसी करने पड़ो। मंगल केमती हो प्रभु तुम्हें मंगल करो, तुम्हें मंगलमय। कहीं मोर मंगल हो ना, प्रभु कहीं मंगल करूना, एत स्टोरी नहीं। आपण को सिंपल कथा कह जाउछि। जदि मंगल देखा चाहते हिंसारु अपना जीवा। हिंसा करिबा नहीं। हिंसारु अपना जीवा, छल वाक्य अपना अष्टादर रक्षा करो। मंदतारु दूर हुओ, सुकर्म करो, शांतिर अन्वेषण करो, तहिर अनुगामी हुओ। बस सेतिकी सरिला। यदि आपण सेतिकी कले मंगल ही मंगल। आमे कौन करुछु? जोटी हिंसा सेठी आगो आम द्वारा हिंसा आरंभ होछि।
ହିଂସା ଛଳ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଭଳିଆ ଆମେ ଛଳନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହଉଛୁ କି? ଯୋଉଠି ମନ୍ଦତା ସେଠି ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥାଉଛି, ଆମେ ତାର ଅଂଶୀ ହଉ। ଆଉ ସୁକର୍ମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ ବି କରୁନାହୁଁ, କି ତାର ଅନୁଗାମୀ ହଉନାହୁଁ। କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମର ଗତିବିଧି ଏସବୁକୁ ଅଟକାଇକି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କୁବାକ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ଏଇଟା ବାଇବଲର ଲିଖିତ ସତ୍ୟତା। ଆପଣ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କଣ? ଯୋଉଠି ହିଂସା, ଆମର ଜିଭା ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଉଛି ସେଇଠି। ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆମର ଓଷ୍ଠାଦରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ରକ୍ଷା କରୁନୁ। ତ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରିବା? ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୋଉଠି ବି ଯିବା, ଯୋଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ବି ଯିବା, ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଛଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। এইটা ସେ ଝଡି ପୋକ ଭଳିଆ ମେଞ୍ଚେ ବାହାରିବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖତମ। ସେ ପୋକଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଉଡୁଛି, ଉଡିବି, କେତେ ସମୟ ଉଡିବ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସେ ଝଡି ପୋକର ବଂଶ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦଉଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା, ପାପ ପଥରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।